ተቋመ كلهم أكرموا الشهادة زميلين كلنا أنا لاجئ نتاعي على شو نتاعي كلهم مسيرون بسيسه جوالا مسجدي حكيهم رجعنا سمعهم زي دامين كلام نحتضر نحتضر نفي يسعد نغرب لنا كمبرون لتون كوني ترى الثواتي تغالى حتنا زميل سنا سواء جينا نغرب في اليوم أبزرنا زمن أمنا كريستوسن تمثل غيرتنا يزعج يجيبون ميتات يمارس نزله منا كريستوسن تمثل غيرتنا بقدس أوترست وهذا بقدس عنا كما يزعجها ومن فسقدس أحد أملاك مجمريا لولا بحري زياغر أملاكنا نزقدس ببائي كنساتف بركات كنقبل ديار أملاكنا نزقو بعيد السرعلنا عمل كالعدد حالبيو أبز خبور كنا يقدس دوير الملعات كبر بقال زبصحنا نقص السلام مدعني عالم كريستوس كبر المسكانا نعيقنا نايدنا قدسان سنصحان دنجل مريم ناي ملاك بسرات قدوس جبريل ملاك ناي أبونا أبي إكزي ناي كلهم قدوسان بركات رديئات كم زمن مرنا عمرنا صلحوا أما لادنتهم من صلتهم من قال كلانهم من مسكولاتنا يكون بمسارته زي حتى الزلو ممرنا زملسوا نمرناهم بسم دبرنا خنا مسكرون في الزبطانا كبزيلهم حتتات كملسو من زوم كمهرون كبارون زمصو بسم قدس بيت كريستياننا نمرنا ادمن تعناني هابلنا قومو نجر كريستوس نجر دهنت زبل تمرتي على بيت كريستياننا ستح زبل تمرتيو بحدا غباء ولا وان بعمتات ونز ودا يكونن كما اتوي نتزمز حتتات مبرهن مملسن كوننا ግን ነገረ ክርስቶስ አቅድስ ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሕጽር ዝበለ በኸመ ይግለጽ ተዳይና ክብርን ምስጋናን ንዝፍሱሙ ንዑ ይሁን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሃገር ፊልጶስ ኣብ ቂሳርያ ምስከደ نهاريات أكيبو زحاتهم حتولو أوانجيل ماتيوس معرف 16 كان فقد 13 كساب 10 وتشعة زلو ترى بيبنا لازم يسبحوا كل النهار خلينا ويتانا يسوع كريستوس نهاريات حتو حاتتهم من يبلن يسد من يبلو ولا بعد نهاية سد من يبلني نود سد سبعة من يبلوه يلو حاتتهم كاوم كل جزير ملسوه زنبرة كنا أتقول زياوير زحدورة هواريا بيتروس ينيرو هواريا بيتروس كا قال يوم يوحنس بلها إلوه يوحنس نسوه سلز نبرة نسوه النور يوم مالته قال يوم إلياس بلها إلياس دنقل سلز نبرة دنقل النور يوم مالته قال يوم نبي إرمياس بلها نبي إرمياس قدوس لذنبرة قدوس النور يوم قالوا كا حدا خابتهم قداموت نبيات إبنان صوعهم بعد ليك نبيات موسى بعد إياسو مالهم قاوم ملوها يلوم سب زبلوان ويتانا يسوع كريستوس نجيرهم ويتانا يسوع كريستوس بتو بزي أي قارسان أنتم موسى من تقولوني نسخاتكم ك من تقولوني إلو حدثهم أبزوان زي لك هاريات قدوس بيتروس لقيت على يسوع كريستوس زملسو أنت
ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ንስኻ ነቢያት ዝተነበዩልካ ትንቢት ዝተነገረልካ ሱባኤ ዝተቆፅረልካ ክርስቶስ መድሕን ዓለም ኢኻ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወደ ሕያው እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አብ ናይ ባህሪ ወዱ ንስኻ ኢኻ አምላክ ወደ አምላክ ኢኻ ኢሉ መስኪሩሉ ክብር ምስጋና ንእግዚአብሔር ይሁን። ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ እዛ ዓብይ ምስክር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ አምላክ ምዃኑ ምስ መስከረ ጎይታ ድማ እንታይ ኢልዎ ኢከሰተ ለከ ዘስጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት ስጋዊ ደማዊ አእምሮ ይኮነን ገሊጽልካ እንታይ ደኣ ሰማያዊ አቦ እዩ ገሊጽልካ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኢሉ أقدمو أنت ستسمى شيفا ጴጥሮስ ክትበሃል ኢኻ ቀዲሙ ስምዖን ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። ስለዚ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ጴጥሮስ ኢኻ ጴጥሮስ ብግሪክ ሼፋ ድማ ብዕብራይስጥ ማለት እዩ። ስለዚ ከውሒ ኢኻ መሰረት ኢኻ እዩ። መሰረትነቱ ንምንታይ እንድሕሪና ናይ ሃይማኖት መሰረት ናይ ሃይማኖት ኣባኻ ኣሎ ወዲ በዛቲ ኮክ አንተ ኮክ ምስ በሎ ወዲ በዛቲ ኮክ አሃንጻ ለቤተ ክርስቲያን ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ከዓ ንመን ካህንፃ ኢሉ ኣለኹም ዶ ንመን ካህንፃ ኢሉ ለቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መን እያ መና ቤተ ክርስቲያን ንሕና ምእመናን ኢና እዝናትካ መሰረት እምነት ጥርጥር ዘይብሉ እምነት ንክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ናይ ባህሪ አምላክ ዝብል እምነት ኣባኻ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምእመናናይ ክሕድሩ እየ እግዚአብሔር መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሐዋርያት እዩ ዘሎ እምነት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመስረቶ ዝመስክሮ እምነት እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ናይ ባህሪ አምላክ ምዃኑ አምላክ ወደ አምላክ ምዃኑ እያ ትምስክር ማለት እዩ። ስለዚ መንነት ክርስቶስ ብሕፅር ዝበለ እዚ ክርስቶስ ንሕና ዝልምን ዘማልድ ከም ካልኦት ከም በዓል ጀሆባ ከም ነቢይ ከም ቅዱስ ሚካኤል ንሪኦ ኣይኮንና ከም አምላክ ኢና ንሪኦ ከም ፈጣሪ ኢና ንሪኦ። ስለዚ መንነት ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ዝኾነ ናይ ባህሪ አምላክ ክርስቶስ ኢሉ ያታል። ብሓፈሻ አምላክነት ክርስቶስ ቀዳማዊ ዳህራዊ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ያ ቤተ ክርስቲያን ትምስክር። ቀዳማዊ እምቅድመ ዓለም ቅድመ ዓለም ምንባሩ ዝነበረ ቃል ቅድሙ ነበረ ዝበሎ በዚ ማለት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:1 ቅድመ ዓለም ዝነበረ አምላክ ምዃኑ ንኣምነ ዳህራዊ ድማ ዳሕራይ ዘመን ምስ ተፈፀመ ንድሕነት ደቂ ሰባት ድሕሪ 5,000 ዘይነግስ ለዓለም ዘለዓለም ዝነግስ አምላክ ክትወልዲ ኢኺ ዘይነግስ ለዓለም ንዓለም ዝነግስ ንዘለዓለም ዝነግስ አምላክ ክትወልዲ ኢኺ ኢለዋል። አቦታትና እውን መንግስቱ ዘለዓለም ወምኩናኒሁ ኒ ለትውልደ ትውልድ ኢሎም እዮም ዝምስክሩ። አቦታትና ሐዋርያት እውን ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13:8 ተገሊፅዎ ከም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማለም ወዮም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ትማሊ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ንዘለዓለም ዝነብር ናይ ባህሪ አምላክ እዩ ጋሻ ብዝኾነ እምነት ከይስዕዱ ተጠንቀቁ ኢሉ ኣጠንቂቐና። ስለዚ ንዘለዓለም ዝነብር ኣልፋን ኦሜጋ ቀዳማዊን ዳህራዊን ናይ ባህሪ አምላክ ክርስቶስ ኢልያ ቤተ ክርስቲያን ተኣምን። ክርስቶስ ዝልምን ዘይኮነ ዝፈርድ አምላክ ኢልያ ትልምን ተኣምን። ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር እንከሎ ኣብ ወንጌሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ገሊፅዎ ኣሎ
اسم آب يفكر والده وكله كننيه أوفيه لولده كل فرده لمن يبول نوده يبول እግዚአብሔር ፈራዱ መሆን ያ ቤተ ክርስቲያን ተአምነ ጻድቃን ንዑና ባይ ንኃጥኣን ኪዱ ኻባይ ኢሉ ዝፈርድ አምላክ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ አምላክና መንነት ክርስቶስ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰማያት ዝዕድል መንግስተ ሰማያት ዝህብ እዩ ነቲ ኣብ የማኑ ተሸኺሉ ዝነበረ ሽፍታ ጴጥሮስ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ኢሉ ምስ ለመኖ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ዘሎ ማለት ነው ዮም ትሄሉ ምስሌ ውስተ ገነት ሎሚ ምሳይ ኣብያ ኣለኻ ኢሎ ኣብ ገነት ኣለኻ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ናይ ባህሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ገነት ዝዕድል ኣምላኽ ዝፈርድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሎሚ ገነት ምሳይ ኣለኻ ኢሎ ክርስቶስ ኣምላኽና ወሃቢ ገነት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና መድሕን ዓለም እዩ ንዓለም ዘድሓነ ንዓለም ዘድሓነ ከዓ ናይ ግሊ መድሓነ ዘይኮነ ንኩሉ ዓለም ዘድሕን ማለት እዩ ባዕሉ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4:14 ወንሕነኒ ርኢነ ወሰማይነ ከመ አብ ፈነወ ወልዶ መድህነ ዓለም መድኃኔ ዓለም ዝብል ቃል እኮ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ክትብል ኮላ መድህነ ዓለም ዝብል ቃል ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እምነት ከምኡ መድኃኔ ዓለም ዝብል የለን እግዚአብሔር ንሕናሲ ክርስቶስ መድሕን ዓለም ምዃኑ ርኢናን ሰሚዕናን ኢና ኢሎም ሐዋርያት መስኪሮም ከምኡ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ምስ ዘለና ሕፅረት ግዜ ማለት እዩ እንሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስቢ ኣብ ኢደይ ኣሎ እዩ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ባዕሉ እንታይ እዩ ኣቦ ኣብ ዘለዎ ኣነ ኣለኹ ነቦ ዝረአየ ንዓይ ከም ዝረአየ ኣነ ወኣብ ኣሃዱ ንሕነ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10:30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኢሉ ስለዚ ብባህሪ ብህልውና ብስልጣን ብፍቓድ መለኮት ሓደ ኣምላኽ ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስተ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ማለት እዩ ኢልያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተኣምን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ንዓለም ዝፈጠረ ኣብ ማእኸል ዓለም ዝነበረ ንዘለኣለም ንዓለም ፈዲዱ ድማ ንዘለኣለም ዝነብር ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኢልያ ተኣምን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን በዚ እምነት እዚ ፀኒዕና ክንነብር ከዓ እግዚአብሔር ጸጋ እምነት ይዓድለና እቲ ካልኣይ ሕቶ ነገረ ድሕነት እዩ ኣይን ወሓልኩም ነገረ ድሕነት ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብትምህርቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ነገረ ድሕነት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል እቲ ቀዳማይ ናይ ከዊን ድሕነት ይበሃል እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ጸጋ ድሕነት ናይ መን ኢለኩም ኣለኹም ዶ ናይ መን ድሕነት መጀመርያ ናይ ከዊን እስኪ ኩላትና ሆም ንበል ናይ ከዊን ድሕነት ናይ ከዊን ድሕነት እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ጸጋ ድሕነት ቤተ ክርስቲያንና በዚኣታ ድሕነት ክልተ ዓይነት እዩ ናይ ከዊን ድሕነት ብኸመይ ተፈፂሙ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ዝፈፀሞ ማለት እዩ ካብ ፅንሰቱ ክሳብ ዕርገቱ ሰብ ኮይኑ ዝፈፀሞ ድሕነት እዚ ንመን እዩ ተዋሂቡ ንዓና ጥራይ ከይመስለና ዋላ ነቶም እዚኦም ንኩሉ ዓለም እዩ ተዋሂቡ ንሓደ ይቀርቦ ንሓደ ይርሕቆ ክርስቶስ ኣምላኽና መድሕን ዓለም ዝተባህለ በዚ ይኮ ንኩሉ ነቶም ዝነበሩን ዝሓለፉን ዘለውን ነቶም ዝሓለፉ ዘለው ብሕጂ ዝመፁ ንኩሉ ዝተዋሃበ ድሕነት እዩ ስለዚ ድሒና ኢና ክበሃል ከሎ ወዲሂና መን ክርስቶስ ኣድሒንና ፅቡቅ እሞ ድሒና ኢልና ነጣምር ዝኾነ ምግባር የድልየናን እዩ ዝኾነ ምስራሕ የድልየናን እዩ ኣይከውን እንታይ ደኣ ናይ ጸጋ ድሕነት ምፍፃምካ የድልየና ናይ ጸጋ ድሕነት መን ዝሃበና እዩ ክርስቶስ መጀመርያ እምነት እግዚአብሔር ክንኣምን ዓዲልና ምክንያቱ ተዘይኣመንና ከዓ ናይ ጸጋ ድሕነት ኣይፈፀምናን ማለት ክንድሕን ተኮይንና ክንኣምን ኣለና መጀመርያ እቶም ዘይኣምኑ ስሉ ዝፍረዶ ክንድሕን ተኮይንና ናይ ጸጋ ድሕነት ዝተዋሃበና ንድሕነሉ ማለት እዩ
كندهن تقولنا نيسجد إحنا استوعبنا حدا خاو مسألة تاوي أفدك إحنا تبعي سواء تمكتي كنت مغلل نيسجد إحنا تفسيرنا مالك كندهن تقولنا كنصحل لنا كنقبل لنا كندهن تقولنا كنقرب كألنا مالك سنة يقولون قبل لنا رديت كبسان أبوتاتنا كنقول سنة أمالات كبسان أبوتاتنا كنمحصنا لنا منفساو قبل نقالل لنا سنة يقولون قبل لنا موداتها في الصامي لا يدحنت فقرن محرة صدان ديابير فقرن محرة صدقوني عدلنا سلازي حفشا نقال دحنت كبال كله ودهنا يلوم زتالو مسوات كي يقاقوا لا يسقى دحنت كي يتصموا كنحنو كنزي يقولوا بزخر الدان كنكلال لنا دهنا تواعيو تسوي عزو الله كل مش مسحف كا نايكوين دحنت ديو لا يسقى دحنت كلينا نقولتو አለና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን እዚ በሰፊው ተመረሉ ስለተሆነት ኩላትና በጉባኤ አብትምር ሰንበት አብጉባኤታትና ቤተ ክርስቲያን አብከምዛ መሰለ ኮርሳ ስልጠናት ክንማሃሮ እግዚአብሔር አምላክ ነው ዝማሃር ነገር ድህነት ክንማሃር እግዚአብሔር ጸጉ ያድለና በሰፊው በሐድ ሐሰብ ዘበለኻ በሰፊው ነዚ ይመስል መጋቢ ሐዲስ ሰባውን ጌል ናይ ቤተ ክርስቲያንና መንበር ሚካኤል ብቲ ቃሉ ተስማዕና بزعبا منت قيتنا أملاخنا من حنان إيسوس كريستوس نايبهاري أملاخ مخانون فراد مخانون قدماوي دهراوي زرالماوي مخانون ناولو زعامنتون كمودما نقدر إحنا تنتهي مخانو بحسر زبادة خبرونا صنيحهم أبزي لومي تأكيد نالو زلنا أقاتامي كنتما إذنايا ويدما كملنا كنكلو ستير دحنتنا حكن يملخو أباخين بيذلو بحكي ناي كريستوس أملاخنت ناي كريستوس فرادنت كنردا انتقوينا بفلاي الإبراويان زلو قال أبدرسانا يوحنس أفورك سفيه لنا ننبوبو قدوس يوحنس أفورك كريستوس فرادو مخانو أمالاد زيكونا فرادو مخانو ناب إبراهيم أبستل آخر من أخته بنشور غيره ترجمون أسرع مثل الكرسان أبواتنا بركة مسكولاتنا يا أخوان هايمانة أول بسفيهنا مبوا درسنا شرلوس بسفيهنا مبوا نسيو أمنتنا يا أبواتنا نتأبونين أبهدسين تصحيح زلوا أبريهم أسفيهم أقولهم أبواتنا من اللي سوم والله صلاة هايمانة تدقل صلاة هايمانة نسي أمنتنا أبيت الكرسان متينا نصلي نسي يتصلتنا يتأمنتنا مالت سلازك እግዚአብሔር أمنتنا يصنعنا نتوم كاد أمنتهم رحيقهم زلوا أمنتهم كيف لطنا كاد أمنت كيلهم زلوا لما እግዚአብሔር ልቦናን مستوعلا يبو نال أمنتهم يبلسوا سلازي ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ፈራዱዲው አማላድ መናትብን ፈራዱ ማለት ነው أملاخ أمالختي نجوس نجستات ناي كل سكان ناي كل نفس أملاخ زخانة فتاري ناي كل فترة زخانة أملاخ مخاني أبي تكشين تأمن سلزي بحنت قال يخسانا بتوكم كلاتنا بحد قال كوينا حنت قال كنولينا اللهم ده حراي نحناس كنول نحنا عوبان بل إيسوس كريستوس كما علم زنبلا نعلم زفترة من تدحنت علم كاب قدس دنجل مريم بدنجلنا تسأنيسو بقبر منفس قدوس تسأنيسو بدنجلنا توليدو سب زخانة أبز عالم زي كلنا يسبنا سراح زفت سما وانجيل سرعه من تانا مكرا مسكن استقبله عم مسكن تسقيلو من تانا زموته بموتو دحنا زعبنا نموتنا نابه وز غيره سلسته معلتن سلسته ليتن عم مقابر تقبيرو إنسان وز بسره دحر 4 معلتي
ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣማላዲ ዘይኮነ ፈራዲ እዩ ሎቱ ስብሐት ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹንና ብዛዕባ እዚ ክንመሃር ኢልና ተኣኪብናሉ ዘለና ኣርእስቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራዲ ድዩስ ወይስ ኣማላዲ ዝብል ሕቶ እዩ ዝሕቶ ዘሎ እቶም ድሕርና ዝመፀና ጎይታና ኢየሱስ ፈራዲ ድዩ ኣማላዲ ዝብል ኣርእስታት ኢና ሒዝና ዘለና ኣብዚ ዛዕባ እዚ ኣብ ነገረ ክርስቶስ ብተጠራጠርቲ ብካልኦት እምነታት ዝሕተቱ ሕቶታት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ክንርኢና ኣብዚ ኣቦታትና ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ኣለዉ ክምልሱልናዮም እቲ ሳልሳይ ሕቶትና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ብዛዕባ እዚ መናፍቃን ከም ሕቶ ዘልዕልዎ ክኸውን እዩ ከምዚ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣብ ማቴዎስ 27:46 ፃሒፉ ከም ዘሎ ካብተን ኣብ መስቀል ኮይኑ ተዛረበን 7 ቃላት ናይ መስቀል ሓደ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲግካኒ ብዝብሎ መሰረት ካብዚ ተላዒሎም ገለ ሰባት ኣምላኽ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓጃት ናይ ዓለም ኩሉ ስለተሰከመ እግዚኣብሔር ስለዝሓደጎ ናብ ኣምላኽ ለሚኑ ንዓና እውን ሓንሳብን ሓዋሩን ኣማሊድና እዩ ለሚኑልና እዩ ዝብሉ ሰባት ኣሎ እሞ እዚ ከመይ እዩ ከተብሩልና ነዚ መልሲ ዝምልሱልና መመርመራዊ وتنك باقي